Division Secretary Tania de Burma ang Madam mo yang puskang payas mo ko jawo tay teko sini President Sunu de Burma mono ba haino dangsa saga phai asong na bagay nono ko jawo Sodor Sawo Division Balai hambai hai bung ya gulo sebagai ya gulo dia gulo hai sini kini alai dan narai mo tong hai apa lai no se ya sebagai ya sebagai so kaya apa ni pore so kisi sak lain sini borong genang ini payment sak finance ini borong MDC sama kisi sak pun buku kaya tulan bagai jadi Palai hambai kita sini borong tak kesal sini tak korsa MDC borong buku kumat tak borong sana bagai no sini tu yang go borong bagai no bisa bagai ya sebagai ampunan no konya sini Hambai Sarno, minyak lo sini. Sub JDC member, borong gunang wakil de Burma. Minyak lo sini members, tekprok nama nama de Burma, Sarno bahino Risari Ramsolai social worker sini. TUKS atau TTE Para Employee Association ni Foundation de mana ase mani sal প্রায় 58 বছর টাকা চিনি তিনি সালনে চিনি সংগঠন আছে কি কর্মচারী সংগঠন বিশেষ খালাই যে সংগঠন উপজাতি দরদি সংগঠন সারা ত্রিপুরায় যে ব্যাপী একমাত্র সংগঠন তো উপজাতি সংগঠন তোরা जों সাইমান বাখাতরি সংগঠন উদ্দেশ্য হকে কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় সুস্থ বদলিতি চাকরি সংক্রান্ত প্রমোশন সংক্রান্ত এবং পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে সমাজনি যত সামুং সমাজনি যেমন বিভিন্ন সামুং নিনি বিং সামুং যেমন করোনা পিরিয়ডে বিপর্যয়কালীন সামুং সমাজনি যে সামুং जों जोंनि संगठन तरफनिफ्राय जों खायदों खायंखौ प्रमोदनगर साब जनरल अफिसनि नांगौ गोसोखांगौ बिनि जों फाउंडेशन दे पालन खालामनानै थांनाय दङ साब साबन नारवाय जोंनि MDC आगरतलानि MDC सुरज ब्रह्मा ताई बिश्वमन्जनि फारसे दङ श्री बुद्ध कुमार देबबर्मा महाशय खरंलै चिनो चिनि नाम ओकरा ताछाड़ा चिनि संगठननि बिनो कर्मकर्ता दङ 88 जरा आ जरा रगो सोंनानै थांगां थांते ना चिनि जर चिनि यागो मोबाइल फोन दङ ना लैंड फोन दङ ना मालखुं ताखां दङ फियाबा तिनि अ जागा आचुकजा आबन बने मावान सुगो नरम खा चिनि सोसाइटिनि इंटेलेक्चुअल थंगानाय दं तांगे हिंदी सोसाइटी वो अबन वान सुगो चाकरी खाने रंगनि बिसिंतै गोबां मा बुद्धिजीवी नामनि जिनिस आइसे फियाबा तिनि एस ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जोंनि आं एसे कक्सनानै मुचुंगो अ जागावो 68 नि सिमि ताबुक 26 जरा जों रीजनल पॉलिटिकल पार्टी फुल फ्लेजेड के पावर ऑफ हेमनी होइते TUKS कागै थांगा NSPT आबुल यागुलो जों बाम फ्रन्ट बनि गबलि पाइजा पाइस आ जरारबो सिनि इंटेलेक्चुअल्स नेरबो आ मिस्टेक हेमनी दांखा गोबांमा बरर बखाव तंगो TUKS फियामु जोंगो नेशनल पार्टी बाय खुगो साव दफा itu bekau kita kiri atau ini tiasa panenteng di pramota panenteng ini di sini leader sobat ketang ma bul kemani samung tong
public rock kaisa leader ni chongoi budri rock angka thaichi si saka siri korsal sini porang leaders chongjamani bokasa leaders bokasa lead kene to pawo ni no public rock blindly mono body ro aise jaba sini baksa leaders rock leader ngai MDC MLA thanga ngai amar bade tai ke one ni wanso कर्मचारी नो ट्रांसफर खेदी आने अंदर मातुंग नहीं ट्रांसफर नि मुंगी रंगना नहीं ट्रांसफर खेन नंग नहीं so omo leaders the characters in spite of that being a leader the paut sabi kamani bagai hitangte je sini the paut intellectuals ngai jara कर्मचारी ro je borok bukhawo tonmani ko leaders ro neta ro social media of phai pason dimai apano boroni bekhani kongno bo as a leader ngai bisiwo why ba why do phano sangmal gan o intellectual aboni bagai sing kebangma sing tini khoroksa kebangma borok intellectual sini simitong kebangma khoroksa borok ro leaders ni tongo ya ba sing tini obono semano 1968 ni simi 2026